आसंतु आज एक एमिति कहानी विषय कथा हेबा जहाँ प्रेम आउ भ्रम भितरे थिबा सेई पतला लक्ष्मण रेखा को पूरापूरी मिसेई दिए। एही कहानी हेउछि विजय नामक जणे युवकर जार एकाकीपण ताकू एक एमिति रास्ता को टाणी नहीं जाए जहाँ विषय से केबे कल्पना भी करि नथिबो। आउ कहानीर आरंभ हुए एमिति। भावन्तु तो वर्ष थिला 2001 दिल्लीर गोटे हाड़भंगा शीत संध्या। सूर्य केतेबडू बुढ़ी सारी थाए आउ आकाशटा पूरा कला बादल रे ढांकी ही जाई थाए जेमिति किछि गोटे अघटन घटिबार संकेत देउछि। आउ सतरे एई परिवेशटा ही आगो को आसीबाकु थिबा सेई रहस्यमय घटना पई गोटे मंच तयारी करुथला। एठी गोटे बड़ प्रश्न आसुछि, प्रेम कौन सतरे आमको एमिति अंध कर देई पारे जे आमे गोटे भयंकर सतकू भी देखि पारुना। जेतेबेले केही काहाकू निज जीवनटू अधिक भल पाए सेतेबेले कौन सत और मिछ भितर फरक जानिबा मुश्किल होई जाए। आसंतु एही प्रश्न को मनरे रखी विजयर कहानी भितर को जीवा। तो आम कहानीर मुख्य चरित्र हेउछि विजय, जणे साधारण युवक। यूपीएससी कोचिंग नेबा पई से नुआ नुआ दिल्ली आसी थाए। एडमिशन तो हो जाइथिला, हेले रहिबा पई गोटे जागा सेहिटा मिलु नथिला। पूरा दिनटा खोजी खोजी से एकदम हालिया और निराश हो जाइथिला। सीनटा किछि एमिति थिला। दिल्ली सहर बाहर गोटे पूरा सुनसान एरिया, प्रबल वर्षा और पवन और सेई बस स्टॉप रे विजय एकाठी आई थाए। हेले से बेसी समय एका नथिला। हठात ताकू लागिला जेमति ता पछरे के जने ठिया हिची। से बुल्लिकी देखिला बेलकू जीन्स और कुर्ती पिंधिथिबा गोटे झियो। सेई झियो ता ना थिला दिशा। किछि समय चुप रहिबा परे दुहिंको भितरे कथाबार्ता आरंभ हैला। आउ जेतेबेले विजय निज समस्या कथा कहिला, दिशा ताकू साहाय्य करिबाकू आगेई आसिला। से कहिला, आरे चिंता करनी, आम सोसाइटी रे गोटे फ्लैट खाली अछि, चाहिले आजि रातिटा सेठी रही पारिबो। बास एइठो कहानी नेला गोटे नुआ मोड़। एते रातिरे गोटे अजणा झियर कथारे विश्वास करी विजय ता सांगरे चालिला। से जानि नथिला जे से एक एमिति जागा को जाउछि जहा ता जीवन को सबुदिन पाई बदलै दबो। किछि बाट चालिबा परे सेमाने पहुंचिले गोटे पुरुणा कालिया सरकारी कॉलोनी पाखरे। बड़ लुहा गेट्रु रंग छाड़ीगलाणी आउ पूरा कॉलोनीटा एकदम घुटघुट अंधारा और निस्तब्ध। खाली झिंकारी डाक शुभुए। माहौलटा बहुत अजब और टिके डर लागिला भली थिला। दिशा विजय को फ्लैट देखेला और ता सांगे सांगे किछि अजब नियम भी कहेला, जेमिति कि बाहरु काहाकू आनिबा मना, पड़िशा लोकंकु बिल्कुल डिस्टर्ब करिबानी, कारण एठिकार लोक शांति बहुत पसंद करंती। एमितो नियम काहेकि थिला? कौन एटा विजय को बाकी दुनियाठू दूरे रखिबार गोटे चाल थिला? एई नियम गुड़ाक प्रथम रही मनरे गोटे अजणा डर सृष्टि करुथिला। आउ तापरे बहुत कम समय भितरे विजय आउ दिशा परस्परर बहुत पाखापाखी हो गले। हुए तो विजयर एकाकीपण ही ताकू एते जल्दी दिशा आड़कू टाणी नहीं थिला। सेमाने घंटा घंटा धरी गपुथिले, भविष्यत पई स्वप्न देखुथिले। हेले विजय धीरे धीरे लक्ष्य कला जे दिशा ता उपरे बेस अधिकार जमाउछि। किंतु कौन हैला, विजय को सेइटा भी भला लागुथिला। हुए तो गोटे सुरक्षा भली लागुथिला। आउ देखु देखु गोटे वर्ष बीतीगला। दुहे एकाठी रहिबा आरंभ करिदेले। बाहर दुनियाटू पूरापूरी अलगा हुई। वर्षे बीतीगला। एई भितरे विजय निजर सबु कोचिंग सांग मानंगठू दूरे जाइथिला। दिने तार गोटे सांग मोहन बहुत जिद कला जे से दिशा को भेटिबो। बहुत मना करिबा परे विजय शेषरे राजी हेई गला। आउ एई गोटिए हाँ तार पूरा दुनिया को उल्टापाल्ट करिदेला। जेतेबेले मोहन सेई कॉलोनी गेट पाखरे पहुंचिला, से तो आबाकाबा हेगला। ता आगरे गोटे पूरा भंगारुजा खंडर पड़िथिला। से विजय को कहिला, अरे तू मजाक करुचु कि? ए जगाटा तो 6-7 वर्ष हैला पूरा खाली पड़िछि। किंतु विजय ता कथा को गोटे विश्वास कलानी। एइटी ही कहानीर सबुठु बड़ा रहस्य लुचि रहिछि। जागा गोटिए किंतु दुई जनक पई दुईटा पूरा अलगा सत। जेतेबेले दुहे फ्लैट भितर को गले, मोहन जहा देखिला सेथिरे ता होश उड़ीगला। चारियाडे बुढ़ियाणी जाल, कांथरू प्लास्टर खसुछि, चारियाडे खाली धूली और मैला। किंतु सेही समान जागा विजय आखि को दिसुथिला पूरा सफा सुथुरा, चकचक और सुंदर। तेबे प्रश्न उठुछि, कौन आम मन एते शक्तिशाली जे से वास्तवता को भी निज इच्छारे बदली दे पारे? मोहन तो पागल भली चिल्लैला, अरे एठी तो गोटे जंगली जंतु भी रहिबनी, आउ तू एठी रहुछु। तार एही गोटिए कथा से घरर असली अवस्था कौन थिला ताकू पूरा स्पष्ट करि दउथिला। से बुझी पारु नथिला जे विजय एमिति गोटे जगारे केमिति रहुछि। सेतेबेले ता मन को आसिला, निश्चय विजयर मुंड खराब हो जाइछि। एबे विजय पूरा द्वंद्वरे। ता आखि जहा देखुछि सेटा मिछ ना ता सांगो जहा कहूछि सेटा मिछ। किए ठीक किए भूल?
ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ। ସକାଳେ ଦିଶା ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ସେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମୋହନ ମାନିଯିବ ଯେ ଦିଶା ସତରେ ଅଛି। ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସଟା ଉଠେଇ ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋହନ ସେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସଟା ଖୋଲିଲା ତା ହାତରୁ ସେଇଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭିତରେ ଥିବା ଖାଇବା ପୂରା ପଚି ସଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଉ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ବିଜୟର ଭ୍ରମର ଦୁନିଆ ଉପରେ ଶେଷ ପ୍ରହାର ଥିଲା। ହେଲେ ତଥାପି ବିଜୟର ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। ସେ ସେଇ ପାଖ କଲୋନୀର ଲୋକଟା ପାଖକୁ ଗଲା ଯିଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଯାହା କହିଲା ତାହା ଶୁଣି ବିଜୟର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଲୋକ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସବୁବେଳେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏକା ବସି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥାଉ, ହସୁଥାଉ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ପାଣି ଭଳି ସଫା ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଦିଶାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାଟିଥିଲା, ସେ କେବେ ଥିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ଗୋଟେ ଭୂତର ମାୟା। ବିଜୟ ପୁରା ବର୍ଷେ ଧରି ସେଇ ଖଣ୍ଡଘରରେ ଏକା ରହୁଥିଲା। ତାର ଏକାକୀପଣ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକ ମିଛ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଭୟଙ୍କର ସତ ଜାଣିବା ପରେ ମୋହନ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ସେଠି ରହିଲାନି। ସେ ବିଜୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ଗାଁ ବସ୍ରେ ବସେଇଦେଲା। ବିଜୟ ବି ଭାବିଲା ଯେ ଚାଲା, ସେଇ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଶେଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଅସଲି ଖେଳ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଜୟୀ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ସମୟ ସବୁ ଘା ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି ହେଲା। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରଲୋକ ବି ଦୃଷ୍ଟି ନାଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତା ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସବୁକିଛି ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି। ହେଲେ କାହାଣୀରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବାକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଘରକୁ ଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖି ତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଦିଶାର ଫଟୋ। ଦୃଷ୍ଟି କହିଲା, ଏ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦିଶା 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହୁଥିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦିଶା ହିଁ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସତ ଜାଣିବା ପରେ ବି ବିଜୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। କାହାକୁ ବା କ'ଣ କହିପାରିଥାନ୍ତା? କିଏ ବା ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା? ଶେଷରେ ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଲା। ବାହାଘର ରାତି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟିର ଓଢ଼ଣା ଉଠାଇଲା, ଓଢ଼ଣା ତଳେ ମୁହଁଟା ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଥିଲା ଦିଶାର। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ କହିନଥିଲି କି ଡାର୍ଲିଂ, ମୁଁ ମରିବା ପରେ ବି ତୁମ ସାଥ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦିଶାର ଆତ୍ମା ନିଜ ଭଉଣୀର ଶରୀରକୁ କବ୍ଜା କରି ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏଇ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରେମ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସୀମା ବି ପାର କରିଯାଏ, ତେବେ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରେମରୁ କ'ଣ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି।